પ્રથમ સમાચાર ગાંધીનગરથી। અહીં રાજ્ય સરકારના મુખ્ય સચિવ તરીકે રાજકુમારની નિમણૂક કરી દેવાઈ છે। પંકજકુમારના સ્થાને હવે રાજકુમાર બનશે મુખ્ય સચિવ। પંકજકુમારની ટર્મ 31મી જાન્યુઆરીએ પૂર્ણ થતા હવે રાજકુમાર મુખ્ય સચિવ તરીકે નિયુક્ત થયા છે। आज मामले વધુ વિગતે વાત કરવા જોડાઈ રહ્યા છે ટીવી9 સંવાદદાતા કિંજલ। આખરે રાજકુમારની નિમણૂક થઈ છે, શું તેમનો અનુભવ રહ્યો છે અને અત્યાર સુધીમાં તેમની કેટલી મહત્વપૂર્ણ કામગીરી રહી છે અને હવે નવી નિમણૂકને લઈને કેટલી અપેક્ષાઓ તેમની પાસેથી? देखो 2024 चूंटणी पहलानी आज निमणूक है खूब महत्वपूर्ण निमणूक है। महत्वपूर्ण बाबत जयेश ए पण छे कि दिल्ही थी डेप्युटेशन में तेओ आव्या हता, ज्यारे गुजरात में आव्या हता त्यारे ए वातनी पण चर्चा करवामां आवी हती कि महद अंशे राजकुमारने ज नवा सीएस बनाववामां आवशे। जो कि ते समये सीएस तरीकेनो जे ताज हतो ते पंकजकुमारना सिरे पहोंच्यो हतो अने पंकजकुमार त्यारबाद मुख्य सचिव रह्या। जे रीतनी सीनियोरिटीनी वात हती अने सीनियोरिटी प्रमाणे पण जे चर्चाओ थई हती ए चर्चाओ प्रमाणे सौथी सीनियर हता ते राजकुमार मानवामां आवता हता। त्यारबादनी सीनियोरिटीमां विपुल मित्रा, मुकेश पुरी, पंकज जोशी अने एस अपर्णानुं नाम हतुं ते आवतुं हतुं। परंतु जो राजकुमारनी वात करवामां आवे तो राजकुमारने पोताने एक दिल्हीनो एक तेमनो बहोळो अनुभव, पीएमनी गुड बुक अने तेनी साथे ज वात करवामां आवे तो एक जे नॉन करप्ट अधिकारीओ अथवा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू ध पॉइंट काम करनारा अधिकारीओमांथी तेमने एक मानवामां आवे छे। अने ए ज कारण हतुं के तेमने गुजरात में पण लाववामां आव्या हता। तेमनी एक जे वहीवटी पकड़ हती, वहीवटी पकड़ अने कुशळता पण हती अने केवी रीते कामने जे डिलिवरी करवामां आवे। अत्यारे गृह विभागना ते मुख्य सचिव छे वर्तमान समयमां। हालमां आज तेओ बोटाद जे कार्यक्रम छे राज्य कक्षानो त्यां उपस्थित छे अने हवे 1 फेब्रुआरी बाद राज्य सरकारना नवा मुख्य सचिव तरीके राजकुमार पदभार संभाळशे अने पंकजकुमारनी जे विदाय छे 31 तारीखे ते पोतानुं जे पद छे ते छोड़शे। टीवी9 द्वारा पण आ खबर हती 15 दिवस पहला चलाववामां आवी हती, जेमां राजकुमार नवा सीएस बनी शके छे ते शक्यताओ पण बताववामां आवी हती, जे शक्यताओने पण मोहर वागी छे। आभार किंजल। तो आखिर पंकजकुमारना स्थाने हवे રાજકુમાર 1 ફેબ્રુઆરીથી પોતાનો કાર્યભાર સંભાળી લેશે અને આખરે પંકજકુમારની ટર્મ 31મી જાન્યુઆરીએ પૂર્ણ થતા આ એક મહત્વપૂર્ણ ગતિવિધિની અપેક્ષા રખાઈ રહી હતી અને આખરે રાજકુમારનું નામ તેમાં ફાઇનલ થયું છે અને 1 ફેબ્રુઆરીથી તેઓ પોતાનો કાર્યભાર સંભાળી લેશે।